बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा महरिन अज़ीमी, कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। सबसे पहले आज की बीमारी का नाम बता दूँ। वो बीमारी है सूखे का मर्ज़, यानी कि जिस्म का सूख जाना। इस पर अभी तफसीली बातचीत होगी। आप सब लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखिए, उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारी इस आदत से दूसरों को भला हो, दूसरों को मदद हो जाए। और इसके साथ साथ मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग जहाँ से भी वीडियो देखें, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आप किस शहर से और किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी इस बहन को मज़ीद हिम्मत और हौसला मिले। चलें कलर थेरेपी की बात कर लेते हैं। शुमाली अमेरिका में रहने वाला एक कबीला रेड इंडियन कबीला कहलाता है। वो कबीला जो है उसका नाम है होपी, और उनकी जो बड़ी अहम किताब है उसका नाम भी होपी है। उसमें इन्होंने लिखा है कि इंसान और कुर्रा अर्ज़ दोनों एक ही तर्ज पर बनाए गए हैं, दोनों का महवर एक ही है। इंसानी जिस्म का महवर जो है वो रीढ़ की हड्डी है, जिस पर उसकी तमाम हरकत और सकनात जो हैं वो उसका इन्हिसार होता है। इस महवर के अंदर चंद मराकज़ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर सेहत का दारोमदार होता है। सबसे पहला मरकज़ जो है वो सर के ऊपर वाले हिस्से में होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो ये हिस्सा बहुत ज़्यादा नरम होता है, गोया ये एक तरह का दरवाज़ा है जिससे बच्चा जो है वो ज़िंदगी को कबूल करता है। इसके नीचे दूसरा मरकज़ जो है वो दिमाग है, जिससे बच्चे ने सोचना सीखा। तीसरा मरकज़ जो है वो हलक है, जहाँ नाक और मुंह के सुराख जो है वो आपस में मिलते हैं और इससे चखने और सूंघने की हिस्स जो है वो बेदार होती है। चौथा मरकज़ जो है वो दिल है, जिससे वाइब्रेशन पैदा होती है। और सबसे आखिर में पांचवा मरकज़ जो है वो नाक के नीचे है, जिस पर इंसानी जिस्म की जितनी भी हरकत और सकनात हैं वो उसका सारा दारोमदार है। इन मराकज़ में और इनके दरमियान तवानाई का बहाव अगर मुनासिब अंदाज में जारी रहे तो सेहत बरकरार रहती है। हर मरकज़ का जो है वो एक ख़ास सिफ़ है, ख़ास वस्फ़ है, और ये वस्फ़ जो है वो रंगों की शक्ल में उसका इजहार होता है। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में नमक और मिठास दोनों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मिठास की बहुत ज़्यादा किस्में हैं, लेकिन शहद जो है एक ऐसी पाकीज़ा और लतीफ़ मिठास है जिसके इस्तेमाल करने से हमारे शऊर को ताकत मिलती है, और शहद की वजह से जो हमारा लाशऊर है उसकी जो एक तरह से जो कैफियत हैं या वारदात हैं वो हमारे शऊर पर बोझ नहीं बनती। मिठास की और भी बहुत ज़्यादा किस्में हैं, जैसे गुड़ है, शक्कर है, चीनी या उससे बने हुए और दूसरे मुरक्कबात हैं। ये जो हैं हमारे शऊर पर बोझ बनते हैं। और क्योंकि अगर गौर किया जाए हमारे जिस्म के अंदर जो है जो हम ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे गेहूँ है, ज्वार, बाजरा, चना, सब्ज़ियाँ, पानी, फल वग़ैरह जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिठास मौजूद होती है। तो हमारे जिस्म को इजाफ़ी मिठास की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन शहद जो है क्योंकि वो पाकीज़ा है और लतीफ़ मिठास है, और जिसके बारे में अल्लाह ताला का फरमान है कि शहद में शिफ़ा है, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद को पसंद फरमाया, उसको खाने को हुक्म दिया। और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि मैंने शहद की मक्खी पर वही की। तो लिहाजा शहद के अंदर वही की नूरानियत है, तो लिहाजा शहद इस्तेमाल कीजिए ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकें। चलें आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी जो है वो है सूखापन, यानी जिस्म का लाग़िर होना। इस बीमारी में जो है मरीज़ वो दिन ब दिन सूखता चला जाता है और वो सूख कर कांटा हो जाता है। इसके असबाब मैं बताती हूँ। इस मर्ज़ में जो सबब है वो सबब है सीलोदिक की बीमारी है उसका होना, यानी टीबी का। और इसके साथ साथ जो बहुत कोई पुरानी बीमारी चल रही है, लंबी बीमारी चल रही है,
وہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ جسم میں کسی قسم کی خرابی ہو جانا، جسم میں کسی چیز کی کمی مسلسل ہونا، وہ بھی اس کا سبب بنتا ہے۔ شوگر ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسلسل ڈائریا کا رہنا، خون کی جسم میں بہت زیادہ کمی کا ہو جانا، تھائامین کی جسم میں کمی ہو جانا۔ اس کے علاوہ جو لوگ کسی بھی قسم کی ٹینشن یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے وہ غذا صحیح طرح سے ان کے جسم میں ایبزارب نہیں ہوتی، جسم میں کسی بھی غذائی جز ایسا ہوتا ہے وہ مسلسل جسم میں کمی ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جسم جو ہے وہ سوکھتا چلا جاتا ہے۔ صحیح طرح سے غذا جو ہے، جو لوگ صحیح غذا استعمال نہیں کرتے یا غربت کی وجہ سے انہیں پوری طرح سے نیوٹریشنز جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتے، تو وہ بھی اس مرض کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں۔ اب میں اس مرض کی علامات بتاتی ہوں۔ اس مرض کے اندر جو ہے بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے، مریض جو ہے بہت زیادہ تھکن محسوس کرتا ہے، نکاہت محسوس کرتا ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے، اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے، کوئی بھی کام اس سے ٹھیک طرح سے نہیں ہوتا، وہ اپنے اندر بہت زیادہ ویکنس محسوس کرتا ہے، اس کی پنڈلیوں میں بہت زیادہ جو درد شروع ہو جاتا ہے، اور اکثر مریضوں کی پنڈلیاں جو ہیں وہ سوجنا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر چڑچڑاپن آتا ہے، کسی چیز کو وہ صحیح طریقے سے وہ غذا نہیں لیتا، کھانے کو دل نہیں کرتا ہے اس کا، بہت زیادہ اس کو اپنے اندر کمزوری، نکاہت، اس طرح کی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ مریض کو مقوی غذا دیں، جیسے انڈا ہے، مرغی، مچھلی، گوشت کا شوربہ اس کو روزانہ دیں، اس کے ساتھ ساتھ تازہ سبزیاں ہیں، تازہ پھل ہیں وہ اس کو کھلائیں، دودھ ہے، دہی ہے، پنیر ہے، اس طرح کی چیزیں آپ دے سکتے ہیں۔ جو کا دلیہ جو بہت زبردست ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ مکھانوں کی کھیر بنا کر دیں، اور دیسی گھی میں آپ چنے کی دال کا حلوہ کبھی کبھار آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیر کریں، خوش رہیں، اور یا حی یا قیوم کا ورد کریں۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 2 شیشے کی بوٹلز لینی ہے، اور اس کے اوپر یہ ہے سیلوفن پیپر، بلو کلر کا اور یہ یلو کلر کا۔ یہ آپ نے شیشہ ٹیپ سے ان دونوں بوٹلز کو ریپ کیا۔ اب آپ نے اسٹیل کے برتن میں پانی ابالا، اس کو ٹھنڈا کیا، اور یہ بوتل کی نیک تک آپ نے پانی بھرا۔ ان دونوں بوٹلز کو فاصلے سے لکڑی کی ایک پیڑھی پر دھوپ میں رکھنا ہے۔ آپ نے صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ایک دن دھوپ میں رکھیں، پھر آپ اس کو اٹھا لیں، پھر آپ اس پانی کو 4 دن آپ نے استعمال کرنا ہے۔ طریقہ میں بتا دیتی ہوں۔ یہ جو بلو کلر واٹر ہے، یہ آپ نے صبح شام آپ نے آدھا کپ یہ آپ نے لینا ہے، اور یہ جو یلو ہے یہ دوپہر اور رات کو آدھا کپ آپ نے 2 ٹائم لینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ ایک کام اور کریں، یہ ہے سن ریز کلر آئل، ریڈ کلر کا یہ کلر آئل ہے۔ یہ آپ نے تمام جسم کے جتنے بھی جوڑ ہیں ان پر آپ نے اینٹی کلاک وائز سرکل میں یہ آئل کا مساج 10 منٹ تک روزانہ صبح شام کرنا ہے۔ اور آپ کو یہ آئل ہماری عظیمیہ روحانی لائبریری برائے خواتین، کریم پارک، لاہور سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ بہت خوش رہیے، دوستوں کو خوش رکھیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔